Punta ni katubang Almi kay matod pa mga Mandawihanon giawag sa paggamit og reusable bottles. Live report. Katubang Almi, simong report. Yes, sa giawag sa gobyerno sa Mandawi City ang mga empleyado o residente sa Dakbayan ang ngalikayan ng disposable plastic bottles o gamiton na lang ang reusable water bottles, flask o tumblers araw matubag ang nagkadako nga problema sa basura. Sumala ni Mayor Thadio Jonky Uwano ang maong inisyatibo nagtumong sa pag-usab sa pamatasan o pagpahimutang og maayong ehemplo sa komunidad. Gingon niya nga dili pa kini mandatorya ug nagkinahanglan og panahon aron mausab ang pamatasan. Gipasiugda ni Konsehal Carlo Fortuna ang kinahanglanon sa pagkatubang sa krisis sa plastic waste, labi na sa nakadagkang plastic bottles. Gitara usab sa syudad ang papatuma sa existing ordinance sa single-use plastics bisan limitado ang enforcement sa miaging mga tuig. Gisuportahan usab ni Konsehal Jen Del Mar ang programa nga gilaay si positibong lakang para sa shared environment responsibility. Gilauman sa mga opisyal nga pinaagi sa paggamit og reusable bottle, mapakunod ang volume sa plastic waste ug ang risgo sa kalikupan, labi na sa panahon sa ting-uwan, din ang plastic makabara sa waterways ug makapahinabo sa pagbaha. Ang dugay nga tumong mapapalapad sa maong practice sa public spaces, merkado ug mga kalihukan sa syudad aron mapaligon ang kultura sa sustainability sa Mandawi. Gihangyo sa mayor ug city council ang publiko nga mosuporta sa reusable bottles ug tabangan ang syudad nga mahimong limpyo ug mas sustainable. Mga katropa, alang sa papahimsog sa palawas, inumong Santo na Plus Gold. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almimata XFM News. XFM.